हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ वीडियो तो आज वीडियोटा मु ओनली आम आंध्र केसरी पाई करुच्ची ठीक अच्छे आपंकर एग्जाम आपण मैंने जानते केते 25 अच्छी तो 25 तारीख जेहेतु आपंकर एग्जाम अच्छी यहाँ हूँ आपंकर एग्जाम उपर गोटे वीडियोटा एग्जाम रिलेटेड मु बहुत वीडियो अलरेडी करी आपने देखी थे आउ लास्ट वीडियो हम आप फास्ट सेमेस्टर पे ठीक अच्छे एग्जाम किछिटा मु कथा कहबे जदि मानवे कहीं देखो मुझे आंध्र केसरी पिला आपण मैंने भी आंध्र केसरी ही करुँच ठीक अच्छे तो आपण मैंने मत गोटे सीनियर बा गोटे बड़ भाई बा गोटे गाइडर जहाँ भी कहींपारे कहतु तो जी मुझे ठीक अच्छे वीडियोटा संपूर्ण देखिए जी भी कहि आपन को से निहाती एग्जाम हेल्प प्रदान कर कहीं मोर से एक्सपीरियंस थिला आउ अच्छी बुझेगा तो जो मैंने आंध्र केसरी स्टूडेंट निहाती वीडियोटा तांको सांगसाथी गोटे शेयर करेंगे मैंने आपंक सांगसाथी वीडियो शेयर करेंगे आउ संपूर्ण देखिए आम चैनल को जब सब्सक्राइब न कर निहाती करूँ इनफॉर्मेटिव वीडियो आपको सदाबले चेष्टा कर आने को ठीक अच्छे तो स्टार्ट करुच्ची टी पेसेंस सहित वीडियोटा देखूँ एग्जाम आपको निहाती हेल्प प्रदान कर वीडियोटा ठीक अच्छे तो देखो फास्ट कथा आपण मैंने एग्जाम जितेबाला अटेम्प्ट करेंगे ठीक अच्छे एग्जाम कौन कौन नहीं जाए मुझे सब अलरेडी कहीदेची आपने ताकू जो देखी ना देखिए भी मुझे कहूँ आपने एग्जाम हॉल ओनली आपंकर पेन नहीं जाए जदि आपने लिखार टी आप हैंड स्पीड अच्छी देन ब्लू पेन ता सहित ब्लैक पेन ने ब्लैक पेन कम कौन आप हेडिंग दर्शाऊँ ब्लैक पेन रे ठीक अच्छे ता देखा भल लगे और मार्क भी टे अधिक आसबार चांसेस थाए ठीक अच्छे तो जब आपने चाहिए देन लिखिपारे अदरवाइज जदि टाइम वेस्ट हो टाइम मैनेजमेंट हो पारुनी देन निहाती ब्लू पेन रे सब लिखिपारे एडजस्ट हो हेडिंग लिखिकी गार पकईदे बस ठीक अच्छे तो एग्जाम हॉल आप ब्लैक ब्लू पेन धरिकी जी फॉर्मल ड्रेस जहाँ भी पिंधिकी जातु किसी प्रोब्लेम ना ठीक अच्छे आउ एग्जाम हॉल आपंकर वाच अलाउ अच्छी जहाँकि एनालॉग मैंने कौन डिजिटल नुह ठीक अच्छे नॉर्मल वाच जहाँ ताकू नहीं आपने जी ताहा अलाउ अच्छी किसी प्रोब्लेम से ना ठीक अच्छे तेरे आम मेन टॉपिक शुणु आपण मैंने एग्जाम लिखुंट ठीक अच्छे तो सदाबले चेष्टा करेंगे फास्ट क्वेश्चन जदि आप पारुचंती माने देखिए केमी क्वेश्चन आसला ठीक अच्छे आउ जो क्वेश्चन आपंकर आसूँ धरत पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट बी लॉन्ग क्वेश्चन जदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन आसूँ देन लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे फास्ट पार्ट बी लिखिकी ऊपर आदि शॉर्ट क्वेश्चन आसूँ शॉर्ट क्वेश्चन आगे लिखिए ठीक अच्छे यहाँ आपंक डिपेंड करे मुझे आप क्वेश्चन करेंगे सर आप लिखुले मुझे भी लॉन्ग क्वेश्चन आगे लिखिनी माने सीरियल वाई ही लिखे एक रु स्टार्ट करेंगे लास्ट जिते जाइए ठीक अच्छे मुझे फास्ट 5 नंबर तापर 4 नंबर एमती लिखिनी फास्ट मु लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन एमती लिखु नी अदर पिला मैंने लिखुले किंतु मु लिखुनी ये मोर पर्सनल ओपिनियन था ये मोर पर्सनल एक्सपीरियंस था ठीक अच्छे तो आपण मैंने जमी पार्टी सेमती लिखे फास्ट क्वेश्चन के भूल करेंगे प्रति क्वेश्चन पे डायग्राम मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक अच्छे जब डायग्राम करुँच कहीं करेंगे डायग्राम न करेंगे भी हो मार्क आसो कि डायग्राम आप टाइमटा बचब आउ लिखिले केते लिखिकी आप खाता फेस माने फुल करेंगे ठीक अच्छे तो लिखा सहित डायग्राम करेंगे आपको देखा भल लगे ठीक अच्छे जिते बड़े आप खाता सी चेक करेंगे पेज तो सी धड़ा धड़ उल्टेबे ना जो आपको मझे गोटे ड्रॉइंग देखला सी टे ना तार माइंड टे अलग प्रकार हो मार्क टे बेसी दबा को सी इच्छा कर ठीक अच्छे तो डायग्राम करेंगे किसी प्रोब्लेम नुह डायग्राम किसी नुह जहाँ पॉइंट से मागी ताकू फास्ट लिखे आज डायग्राम शो करदे ठीक अच्छे बुझेगा आउ क्वेश्चनटा देखो फास्ट 4 ରୁ 5 पेज आपण मैंने हैंड रईटिंग भल रखिए जार भी हैंड रईटिंग खराब सी चेष्टा करेंगे 4-5 पेज टी भल रखा तो टाइम सहित आपको लिखा पड़ो तो हैंड रईटिंग स्पीड हेल्ले भी मुझे जानी टे बहुत पिला डाक्तरी पर हो बहुत पिला हैंड रईटिंग बहुत भल मो निज हैंड रईटिंग खराब मुझे जानी ठीक अच्छे तो सीटा आपंकर मु खाली एति कहूँ आप फास्ट गोटे 4-5 पेज ठीक ठाक लिखते है जमीक एग्जाम बुझीपारे ठीक अच्छे आउ प्रति क्वेश्चन को आप भलसे चेक करेंगे जदि गोटे यूनिट क्वेश्चन आसी ना आप पढ़ी क्वेश्चन जदि अलग क्वेश्चन आसला तो आप कौन करेंगे मन तो ना जहाँ पढ़ी ही से जगह लिखिपारे आ जी पढ़ी सी तो सेम माने सेम उत्तर लिख जी आपणकर पढ़ी ना सी से यूनिट अदर क्वेश्चन लिखिपार किसी प्रोब्लेम हुए तो नेक्स्ट हूँ आप केते पेज लिखिले आपणकर सेफ जोन ठीक अच्छे सेफ जोन ए किसी नुह आप माने मैक्सिमम जदि लिखि माने पिला माने मैक्सिमम 32 पेज भी लिखि दियंती किंतु आपण माने एते लिखिया दरकार नै आपण मानको आपण मैक्सिमम 20 जदि 5-6 एबव जाउची भलो ठीक अछि माने गोटे गोटे 5 मार्क के क्वेश्चन पे आपण 1.5 ରୁ 3 सॉरी 1.5 ରୁ 2 पेज लिखिबे आ मैक्सिमम 15 मार्क के क्वेश्चन 5 पेज 4 ରୁ 5 पेज लिखले हिजो ठीक अछि एतिके लिखिले सफिशिएंट बेसी लिखिया दरकार नै टाइम तो हबोनी टाइम ही माने मेन होची हमर टाइम फोटा एडजस्ट करिवाटा
ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ପିଲା କ'ଣ କରିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟରରେ ପୁରା 15 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା, ନା ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ 15 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ମୋର ମାନେ ସ୍କୋର୍ ଖରାପ ଆସିବ ନା, ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ। ସେ ବହୁତ ଟେନ୍ସରେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଟେନ୍ସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲା, ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆରାଉଣ୍ଡ 35 to 40 ପିଲାମାନେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାହାର ସ୍କୋର୍ ଥିଲା। କାହିଁକି? ମୁଁ ତାକୁ ଗାଇଡ଼୍ କରିଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଲେଖିବ, ଆଉ ତାହାର ସ୍କୋର୍ ଆପଣ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବେଟର୍ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ଆଗରେ ମୋତେ ଖାଲି ଫୋନ୍ କରେ ନା ଏମିତି କ'ଣ କରିବି, ପୁରା ସିଏ ନର୍ଭସ୍ ବେଶୀ ଥାଏ। ତାକୁ ସବୁ କହିଲି, ସେ ସେଇ ସବୁ ଲେଖିଲା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ଏଥିରେ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କହିନଥିଲି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ତାହା ହିଁ ତାକୁ କହିଥିଲି। ଆଉ ସିଏ ତାକୁ ଫଲୋ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାର ସ୍କୋର୍ ସିଏ ଭଲ ଆଣିପାରିଛି। ଏଟା କଥା କହିଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଯେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇକି ଯିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାଇକି ସଦାବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭଲ ମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଠିକ୍ ଲେଖିବାକୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଆସିବ, ଧରନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବେ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବେ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁନି, ସେ ଜାଗାରେ ସେଇ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଦର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ମନେ ନ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ଉପାୟ, ଛାଡ଼ିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପେଜ୍ କେତେ? ପେଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ସହିତ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି 25-26 ପେଜ୍ରେ ବି ହେବ, ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି 32 ପେଜ୍ ବି ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କ ମିଳିବାଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଇଟା ଅନନେସେସାରୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନୁହଁ ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଅନଟ୍ରୁଥ୍, ବୁଝିଲା। ତ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ବସି ତ ଥିବା କଥା ନୁହଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ, ଯାହା ଆସୁଛି ତାହା ଲେଖିବେ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଡରିବେନି, ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଥରେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ରେ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଥରକୁ ଟିକେ କମ୍ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 50-60% ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ହିଁ ଥିବେ, ଯାହାକୁ କି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ କମ୍ପଲସରି ପେପର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ପେଡାଗୋଜି ପେପର୍ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତାହାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରତି ୟୁନିଟ୍ରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଅଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆରମ୍ଭରେ ତା'ର ହେଡ଼ିଂ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଫଲୋ କରିକି ସେଇ ୟୁନିଟ୍ରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ, ବୁଝିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ସ୍କୋର୍ ନିହାତି ଭଲ କରିପାରିବେ। ଆଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସୁଛି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏକେ ପମାନା ଆଉ ଆମର କାହାର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଛି ଆନ୍ଧ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ବୋଥର ପେପର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବୋଥର ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇ ହିସାବରେ ଭଲସେ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଲାକ୍ସ ଦେଇକି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟିପ୍ସ ଆଣିଛି, ଟିକେ ଆଣିଛି। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ କହିଛି। ଆଉ ଏତିକି କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଯିଏ ବେଶୀ ଉଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାର ବ୍ୟାକ୍ ନିହାତି ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ନିହାତି ଟିକେ ସିରିୟସଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଥିଲେ ବି ମାନେ ଥରେ ଦେଇକି ଆସିଲା ପରେ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ଟିକେ ଭଲସେ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା। ସିରିୟସ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବାଇ ଚାନ୍ସ ଏନି ଚାନ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ପେପରରେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଏ, ନିହାତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ନିହାତି ଫେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋତେ କଲ୍ କରିଲେ ବି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସି ଖାଲି ମେସେଜ୍ କରିବେ, ସାର୍ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫଲୋ ଯଦି ନ କରିବେ ତାହା ତ ହେବ ନିହାତି, ବୁଝିଲା। ତ ଏମିତି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ରିଲାକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହିଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟା 2 ଥର ଦେଖନ୍ତୁ, ନିହାତି ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ କରିକି ଆସିପାରିବେ, ବୁଝିଲା। ତ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ନିହାତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ, ଭଲସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକୁ ମୋତେ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ହେଲା। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୋ ନମ୍ବର ଆସୁଥିବ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ପଠାଇଦେବେ, ବୁଝିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖୁଛି। ଡାଉଟ୍ ଥିଲେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ରହିଲି, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲସେ ଦେଇକି ଆସିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଆସିକି କହିବେ, ସାର୍ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ରହିଲି।